मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 चाकरी कार्यकाल सरिबार 5 वर्ष पूर्वरु इस्तीफा देले यूपीएससी अध्यक्ष मनोज सोनी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशनर यूपीएससी अध्यक्ष मनोज सोनी निजर व्यक्तिगत कारण हेतु चाकरी कार्यकाल शेष हेबार 5 वर्ष पूर्वरु इस्तीफा दैछंती। तांको कार्यकाल 2029 मसिया रे शेष हेबार थिला। तेबे सूत्ररु प्रकाश जे सोनी को इस्तीफा आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को नेई होइथिबा विवाद सह जड़ित नुहे। मनोज सोनी 2017 मसिया सांविधानिक संस्था यूपीएससी र सदस्य होइथिले। 16 मई 2023 मसिया रे से आयोगर शीर्ष सरकारी सेवारे प्रार्थी नियुक्त पाई आईएएस आईपीएस और आईएफएस आदि को परिचालना करुथुबा सिविल सर्विस परीक्षा आयोगर चेयरमैन भावे दायित्व नैथिले। नंबर 2 क्रीड़ा पुरस्कार रु हटिला बिजू बाबूंको ना एणिकी लेखा जीवो ओडिशा राज्य क्रीड़ा सम्मान। सरकारी कार्यक्रम हटिला बिजू पट्टनायक नाम। प्रथमे क्रीड़ा विभाग हटाइला बिजू पट्टनायक नाम। प्रतिवर्ष क्रीड़ा विभाग पक्षरु दिया जाउथुबा बिजू पट्टनायक क्रीड़ा पुरस्कार रु हटिला बिजू पट्टनायक नाम। बिजू पट्टनायक क्रीड़ा पुरस्कार बदल रे हेला ओडिशा राज्य क्रीड़ा सम्मान। जातीय क्रीड़ा दिवस रे ओडिशार कृति और सफल क्रीड़ाविद कोच सांबादिक क्रीड़ा अनुष्ठान को दिया जाए सम्मान। नंबर 3 बीजेपी रो परिवर्धित राज्य कार्यकारिणी रे पारित हेबो राजनैतिक चिठा प्रस्ताव। पुरी रे आयोजित बीजेपी रो परिवर्धित राज्य कार्यकारिणी बैठक रे राजनैतिक चिठा प्रस्ताव पारित हेबो। सेहिपरि 3टी धन्यवाद प्रस्ताव आगत हेबो। 24 निर्वाचन ने ओडिशा रे बीजेपी सरकार आनिबारे सहायक होइथिबारु राज्यवासी को धन्यवाद दिया जिवो। सेहिपरि बीजेपी सरकार गठन करिबा परे इस्ताहार रे देइथिबा प्रतिश्रुति मध्यरु श्रीमंदिर चारिद्वार खोलिबा रत्न भंडार खोलिबा सह अलंकार र गणति पई पदक्षेप नेबा धानर सर्वनिम्न क्विंटाल पिछा मूल्य 3100 टंका करिबा एवं सुभद्रा योजना लागू करिबा पई पदक्षेप नेबा दिगरे कैबिनेट मोहर मारिबो। याकु नै बीजेपी राज्य कार्यकारिणी राज्य सरकार को धन्यवाद दिया जिवो। नंबर 4 माइक्रोसॉफ्ट ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ पछरे कारण स्पष्ट कला कंपनी। सामना को आसिला माइक्रोसॉफ्ट विभ्राट पछर कारण। माइक्रोसॉफ्ट ग्लिच पछरे क्राउड स्ट्राइक थिबा अधिकारी स्पष्ट करिसंती। साइबर सिक्युरिटी संस्था क्राउड स्ट्राइक माइक्रोसॉफ्ट पई एक नुआ अपडेट जारी करिथिला। एंटीवायरस फाल्कन सेंसर रे कॉन्फ़िगरेशन तुटी थिबारु माइक्रोसॉफ्ट 365 अचानक अचल होई जाइथिला। तबे यह साइबर अटैक की सुरक्षा त्रुटि नुहे बोली स्पष्ट करिछि क्राउड स्ट्राइक सीईओ। हठात विश्वव्यापी विभिन्न देशर माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा चलित अनेक कंप्यूटर अचल होई जाइथिला। एहार स्क्रीन नील होई जाइथिला। एपरि समस्या देखा देइथिले कंप्यूटर किंबा लैपटॉप रिस्टार्ट किंबा शटडाउन करा जाइथिला। तबे एथि पई सिस्टम रु बूट करिबा पई कंपनी पक्षरु कहा जाइछि। नंबर 5 काली मेला रे प्रबल वर्षा कन्याश्रम पोलो उपरे 5 फुट बन्या जल प्रवाहित। मालकानगिरी रे रेकर्ड वर्षा लगाण वर्षा रे मालकानगिरी काली मेला रे जनजीवन अस्तव्यस्त। कांगेरीकोंडा पोलो उपरे 10 फुट रो पानी। लघुचाप प्रभाव रे लगाण वर्षा जारी रहितिबा बेले काली मेला रे 80 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाइछि। एमवी 96 एमवी 90 और कांगेरीकोंडा पोलो उपरे 3 रु 4 फुट बन्या जल प्रवाहित हेउथुबारु मालकानगिरी जिल्ला सहित आंध्र और तेलंगाना को जोगाजोग विच्छिन्न होई पड़िछि। एथि जोगु 326 नंबर जातीय राजपथ रे जानवाहन चलाचल ठप होई जाइछि। नंबर 6 बांग्लादेश रो कोटा विरोधी हिंसा अणायत गलानी 105 जीवन। बांग्लादेश रे थमुनी हिंसा। सरकारी चाकरी रे संरक्षण कोटा विरोध रे अशांति देखा दैछि। विक्षोभकारी एवं पुलिस मध्य रे संघर्ष जोगु 105 जनकर मृत्यु होइथिबा रिपोर्ट रु जणा पड़िछि। एहाकु दृष्टि रखी गतकाली ठारु देशव्यापी कर्फ्यू लागू करिछि बांग्लादेश सरकार। तेबे परिस्थिति को नियंत्रण करिबा पई देशर सेना नियोजित करिबा पई निर्देश दैछन्ती बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश रे होइथिबा हिंसा द्वारा अनेक भारतीय छात्र मध्य प्रभावित होइछन्ती। मेघालयर मुख्यमंत्री कन्नोड सांगमा कहिछन जे पड़ोसी देश रे फसी रहितिबा 405 जन भारतीय छात्रन को सुरक्षित भावे बांग्लादेश रु स्थानांतरण करा जाइछि। नंबर 7 सोशल मीडिया एक्स रे 10 कोटी टपिला प्रधानमंत्री मोदी को फॉलोअर संख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एलन मस्क को शुभेच्छा। सोशल मीडिया एक्स रे प्रधानमंत्री मोदी 10 कोटी फॉलोअर्स टपिबा अवसर रे मस्क मोदी को शुभेच्छा जणाइछन्ती। मस्क निज एक्स हैंडल रे लिखिछन्ती एक्स रे मोदी विश्वर सर्वाधिक अनुगामी नेता होइथिबारु शुभेच्छा। किछि दिन तळे प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया एक्स रे सर्वाधिक अनुगामी थिबा नेता होइछन्ती। तांको अनुगामीक संख्या 10 कोटी रु अधिक होइछि। गत 3 वर्ष भितरे तांको अनुगामी 3 कोटी बढ़िछन्ती। केवल एक्स नुहे यूट्यूब रे 2.5 कोटी और इंस्टाग्राम रे 9 कोटी 10 लाख फॉलोअर्स रहिछन्ती। नंबर 8 शंख भवन रो हेबो तदंत बेआईन भाबे होइछि निर्माण। बीजेडी रो पार्टी ऑफिस तथा शंख भवन रो हेबो तदंत एभଳି कहिछन्ती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। बीजेडी रो शंख भवन
କାମକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତଦନ୍ତ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସଡକ କିସମ ଜାଗାକୁ ଘରବାଡିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଶଙ୍ଖ ଭବନ। ରାଜଧାନୀ ଛାତି ଉପରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବିଜେଡିର ପାର୍ଟି ଅଫିସ। କିସମ ସଡକକୁ ଘରବାଡି କିସମରେ ବଦଳାଇ ତାହା ଉପରେ ତୋଳା ହୋଇଛି ବିଶାଳ ଶଙ୍ଖ ଭବନ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସବୁ ନିୟମ କାନୁନକୁ ମୋଡି ମକଚି ଏହି ଜାଗାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ କିଣି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 9 ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କ ପରଲୋକ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହୃଦଘାତରେ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ଡାକ୍ତର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 76 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। କିଡନୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। 16 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କମଳା ପୂଜାରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ 8 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ। 18 ତାରିଖରେ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏସ୍ସିବିରେ ଆଇସିୟୁରେ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 10 ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ କମଳା ପୂଜାରୀ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଗୁଣୀ, ଅଧିକା ଓ ତ୍ୟାଗୀ ମହିଳା ଥିଲେ। ଶତାଧିକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଧାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟର ବିହନ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଏବଂ ଜୈବିକ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ସେ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ସଂରକ୍ଷିତ କରୁଥିଲେ। ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ବର୍ଷିଲେ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡା ସମ୍ମାନର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡା ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ। ତେଣୁ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଏମିତି କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମର୍ମାହତ ହେବେ। ଦେଶ ରାଜନୀତିର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୁ ବାବୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। କେବଳ ଆମ ଦେଶର ନୁହେଁ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁ 3ଟି ଦେଶର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ। ବିଜୁ ବାବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପତ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ ଯଶ ବାନା ଉଡାଇବେ, ଏପରି ରାଜନୀତି କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 12 ହରିୟାଣା ପାଇଁ ଆପର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳିବ ମାଗଣା ବିଜୁଳି, ମହିଳା ପାଇବେ 1000 ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବରରେ ହରିୟାଣାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପଞ୍ଜାବରେ କ୍ଷମତାସୀନ ଆପ୍ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଜାରି କରିଛି। ଜେଲରେ ଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ପତ୍ନୀ ସୁନିତା କମାଣ ସମ୍ଭାଳିବା ସହ ହରିୟାଣାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେଜରିୱାଲ କି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଜାରି କରିଛି। ଆପ୍ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବିଜୁଳି ଦେବ। ସମସ୍ତେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତାର ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବେକାରୀ ରହିଥିବା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆପ୍ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆପ୍ କହିଛି। ନମ୍ବର 13 +2 ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଟଅଫ ମାର୍କ ଆଗରେ ରେଭେନ୍ସା। ବାହାରିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଟଅଫ। କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ରେଭେନ୍ସା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଟଅଫରେ ଆଗରେ ରହିଛି ରେଭେନ୍ସା ଜୁନିୟର କଲେଜ। ବିଜ୍ଞାନରେ 91.50, କଳାରେ 75.17% ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ କଟଅଫ ମାର୍କ ରହିଛି 77%। ସେହିପରି ବିଜେପି କଲେଜରେ ବିଜ୍ଞାନରେ କଟଅଫ ରହିଛି 87%, କଳାରେ 72.33 ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ କଟଅଫ ମାର୍କ ରହିଛି 70%। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଟଅଫରେ କଳା ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ରେଭେନ୍ସା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପସନ୍ଦ କଲେଜ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ କଲେଜ। 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଟ 4,76,093 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 14 ହିଂସାଗ୍ରସ୍ତ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଫେରିଲେ 778 ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର। ଦେଶବ୍ୟାପୀ କର୍ଫ୍ୟୁ ଓ ହିଂସା ଭିତରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଥିବା 778 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ହିଂସାରେ 105ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହାସିନା ଦେଶବ୍ୟାପୀ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଢାକାସ୍ଥିତ ଦୂତାବାସ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର। ନମ୍ବର 15 23 ଯାଏଁ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିବ ବର୍ଷା, ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଆଜି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 4 କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଏହାପରେ ପୁରୀଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ 40 କିମି ଦୂର ଓ ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ 60 କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି ଅବପାତ। ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଅବପାତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ପରେ ପୁରୀ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାଇ ପୁରୀ ନିକଟ ଚିଲିକାରେ ଅବପାତ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 23 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ହେବ।